سید غلام افضل بیابانی المعروف خسرو پاشا صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے ٹرینرز کے کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ کا معائنہ کیا۔ حیدرآباد کے جوبلی ہلز میں واقع MCR/HRD انسٹیٹیوٹ میں بذریعہ کمپیوٹر ٹرینرز کا انتخاب کیا گیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین سید غلام افضل بیابانی المعروف خسرو پاشا نے حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر محمد سجاد و دیگر کے ہمراہ ٹرینرز کے انتخابی عمل کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر حج کمیٹی کے اراکین و دیگر بھی موجود تھے۔ السلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عرض معروف سے خبر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ کا نذرانہ پیش کریں۔ محمد وبارک وسلم۔ اسٹیج پہ تشریف فرما مولانا الیاس صاحب اور جناب حج کمیٹی سجاد علی صاحب اور میرے ساتھی لئیف صاحب، مجیب صاحب، عرفان صاحب، مسجد کی انتظامیہ کمیٹی۔ الحمدللہ آج سے 2009 میں اس مسجد کا دورہ کرنے کا اتفاق ہوا تھا۔ میں اور زاہد علی خان صاحب مل کر یہاں آئے تھے۔ اس ٹائم پر لوہے کے شیٹوں کا ڈھالیا تھا۔ آج اتنی پیاری اور خوبصورت مسجد بنی ہے۔ جو بھی حضرات بنائے ہیں اس کے اندر آگے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دارین پہنچائے ان کو۔ حضرات، آپ تمام حضرات جب سے مناسک کے حج پر علماء اکرام کے خطابات سن رہے تھے، ہر مسلمان کا زندگی میں اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہے، ایک فریضہ جو ہے اس کی تکمیل ہو۔ پہلے کے زمانے میں پچھلے 1400 سال سے دیکھیے آپ، جو لوگ حج کرتے تھے کتنی مشقتیں، اتنی مصیبتوں کے بعد ان کا حج ادا ہوتا تھا۔ آج اللہ کا شکر ہے اتنے اچھے سہولیت ہو گئے ہیں کہ 3.5-4 گھنٹے میں ہم حیدرآباد سے سعودی عرب کو پہنچ جاتے ہیں۔ بہرحال حضرات، حج آپ کا قبول ہونا ہے تو پہلے مناسک کے حج، جیسا کہ مجھ سے قبل گئے ٹائم پر شروع یعنی ہماری کمیٹی بنی تو حج کے قافلے جا رہے تھے، الیکشن کوڈ تھا تو کئی ایسے بھی لوگ تھے جن کو برابر اعراض کی ادائیگی بھی نہیں آ رہی تھی۔ تو یہ تربیتی کیمپوں میں جو علماء دین آپ سے خطاب کرتے ہیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اپنے ثنا سے لے کر سلام پھیرنے تک عطیات میں بھی اعرابی غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے، درود ابراہیم بھی ہے، دوسرے دعائیں بھی ہے، جو ہم کو تلفظ اعراب اس کو صحیح کر لینا چاہیے، اس کی مشق کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد مناسک کے حج، اس میں آپ کو بتایا جائے گا جبل رحمت کیا ہے، مینا میں کیا ہوگا، مزدلفہ میں کیا ہوگا، کہاں پر کیا کرنا ہے، تمام چیزیں ابھی ابتدا ہے، یہ ابھی شروعات ہو رہی ہے۔ تو ایسے کئی کیمپس لگائے جائیں گے اور ہمارے طرف سے جو ٹریننگ آج جن کا اب 2 بجے سے ایگزام چالو ہے، حج ٹرینر، وہ لوگ بھی آ کے آپ کو سمجھائیں گے۔ تھوڑی دیر پہلے جعفر پاشا نے کہا کہ پہلے علماء کرام جاتے تھے، ابھی کیوں نہیں جا رہے؟ تو اس لیے کہ وہاں پر جانے کے بعد اپنی ذمہ داری کو علماء کرام جو بھی جاتے تھے تو ذمہ داری محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو حکومت ہند نے خادم الحجاج کے لیے گورنمنٹ سروینٹ ہونا ضروری رکھا۔ تو آپ حضرات کی سہولت کے لیے ہمارے پاس کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے حکومت ہند میں خط لکھا، ایک لیٹر لکھا کہ ہمارے خادم الحجاج، ہمارے عازمین کے لیے ہمارا خادم الحجاج ہی رہے، 200 کے بجائے 100 پیش کیا جائے۔ تو الحمدللہ 150 عازمین کے اوپر ایک خادم الحجاج یعنی حج انسپکٹر اس کا نام رکھا گیا ہے، وہ رہے گا۔ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ 150 آدمی پر یہی اس سے ہم انٹروڈیوس کرائے
यही आपसे मिला है, क्योंकि अक्सर और बेशतर ऐसा होगा खादिमुल हुज्जाज यहाँ से जाते हैं तेलंगाना से सऊदी अरब, वहां जाने के बाद इंडिया के खादिमुल हुज्जाज हो जाते हैं, कहीं भी उनकी पोस्टिंग हो जा सकती है। हम उसको भी रोककर हमारे खादिमुल हुज्जाज, हमारे हमारे हज इंस्पेक्टर हमारे ही आज़मीन के साथ रहें, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। और स्टेट हज कमेटी वहां पर रहने का जो इंतजाम है, हमने ये भी लिखा कि पहले हमें बताया जाए कि हमारे तेलंगाना के आज़मीन कहाँ ठहर रहे हैं, उनका इंतजाम कैसा है। और जहाँ तक वहाँ के मौलिन की सर्विसेज है, जैसे कि ट्रैफिक जाम हो जाती, बस नहीं आती, घंटों वेट करना पड़ता, जैसे कि बेस्ट इन्होंने कहा कि ये छोटे मोटे मशक्क़तें आ सकती हैं, उसके लिए आप हजरात को मेंटली तैयार रहना है। और इंशाल्लाह ताला हम भी कोशिश करेंगे कि किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। यहाँ पर दो बातें मैं आपको कहते हुए अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। पहले मनासिक पूरे अच्छे तरीके से जान लें, उसके बाद सेहत, जैसे कि मौलाना ने कहा कि अक्सर और बेशतर ज़्यादा 50 साल की उम्र से ज़्यादा लोग ही हज को जाया करते हैं। और उन नौजवानों से मैं ख्वाहिश करूँगा जो अपने वालिदैन को अकेले ना छोड़ें। इंशाल्लाह इस साल भी साथ है तो काबिल मुबारकबाद है, और नहीं आइंदा भी जो लोग हज कर रहे हैं, अगर आप उनके औलाद उनके साथ रहकर अपने माँ बाप को हज कराएं तो इससे बड़ी इबादत या इससे बड़ी खिदमत नहीं हो सकती कि अपने माँ बाप के साथ उसका हज हो जाए। एक तबरुकन एक बात कहता हुआ मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। जब काबे पे पहले आपकी नजर पड़ती है, जब काबे को आप पहले देखते हैं, आँख झपकने से पहले जब पहले काबे का आप दीदार करते हैं, इमाम ज़ैनुल-आबिदीन फरमाते हैं, लोगों ने पूछा सरकार जब काबे में हमारी नजर पड़े तो हम क्या दुआ करें? इमाम ज़ैनुल-आबिदीन फरमाते हैं अपनी पलक झपकने से पहले जब काबा को मैं देखता है तो तुम ये कहना है परवरदिगार मेरी जितनी जायज दुआ है उसको कबूल फरमा दे, सेहत दे दे, बख्श दे, उम्र बढ़ा दे, दौलत दे दे, नहीं मेरी जितनी जायज दुआ है मौला तो उसको कबूल फरमा दे, तो बेशक अल्लाह ताला हमारी इस दुआ को कबूल फरमाने वाला है। तो हजरात, हर आने वाला यही कहता है कि हज एक मशक्कत है, यानी उन खुश नसीबों को करोड़ में, अब हिंदुस्तान में, अब तेलंगाना में 50 लाख आदमी में से अल्लाह ताला ने 10,000 लोगों को चुना है। इससे बड़ी क्या खुशकिस्मती हो सकती है कि आप अल्लाह के मेहमान बन रहे हैं। काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जो हज का इरादा किए हैं और जा रहे हैं। और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी इंशाअल्लाह ताला जितनी हो सके हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे आज़मीन को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। हज हाउस में मल्ले पल्ली के नौजवान आके खिदमत करते हैं, बाहर के वॉलंटियर्स आके खिदमत करते हैं, दूर दराज से लोग आके हाजियों के बैग उठा के रखना भी सवाब समझते हैं। ऐसे लोग देखते, इतने प्यारे बच्चे देखने को मिले हैं। भाई आप क्यों है? मैं हाजी साहब का बैग उठा के बस में रखना चाह, मुझे सवाब मिल जाए। लेकिन वहां पर जाने के बाद कई मियाँ बीवी के भी झगड़े होते हैं और दोस्तान भी लड़ रहे हैं। दो तरीके से जाइए, एक अपनी सेहत को भी सही कर लीजिए और दूसरा अपने धूप को भी सही कर लीजिए। जैसा कि हदीस से बात में आता है, जब हज हो जाते हैं तो हमारे गुनाह इस तरह मिट जाते हैं जैसा कि जभी माँ के गोद से जब बच्चा पैदा होता है उस तरीके से आप साफ सुथरे होकर लौट जाते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला आप तमाम का हज को कबूल फरमाए, तमाम आसानियाँ फरमाए। और भी हज कमेटी में हमारे इरफान शरीफ साहब 24 घंटे मौजूद हैं। आप हजरात को कभी भी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है कुछ भी है, क्योंकि उसकी आखिरी तारीख इस महीने की 26 तारीख है। जब तक आपको इंस्टॉलमेंट भी बन जाना है, 254 लोग रह चुके हैं और अल्लाह चाहे तो वो भी हो जाएगा। और एक खास बात आज इस बात का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, गए टाइम पर रुबात पूरे पैसे बनने के बाद रुबात का ऐलान हुआ था, लेकिन कभी हमें इत्तला मिली कि साल करीब 700 से ज़्यादा लोगों को यानी निज़ाम सरकार यानी हुकूमत निज़ाम की तरफ से जो रुबात वहाँ दिए जाते हैं, इंशाल्लाह आप लोग पूरे पैसे बनने से पहले ही
700 खुश नसीब रहेंगे जिनको रुबात के पैसे यानी करीब 50,000 चेंज अल्लाह चाहे तो वो पैसों में भी कम होंगे। 700 लोगों को जो है रुबात की सहूलत फाइनल पेमेंट होने से पहले भी दुआ के जरिए, हमारी सिफारिश इनकी सिफारिश नहीं चलेगी, पूरे आदमीन का नाम डालेंगे, दुआ के जरिए जितने 700 नाम उठेंगे तो उनको रुबात के भी पैसे भरने की जरूरत नहीं है और वो पैसों में भी कमी है। Germantown Super Speciality Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,